أعطيتني إياه لنفسي فمسحها في وجهي، فماذا عندك لله سبحانه وتعالى؟ فلما رأى هذا الرجل منه ما فعل انقض على قدميه وبدأ يبكي ويقبل قدميه ويعتذر منه وقال: إنني أتصرف بهذا السوء التصرف الشيطاني، وإنني تبت على يدك أيها الشيخ، وإنني أسألك أن أتصدق ما تريد وفي أي وقت تريد لله سبحانه وتعالى. هكذا يجب علينا بالدعوة أن نكون صادقين. ما يتكلم علينا يتكلم على فرحته، ونحن الحمد لله أيضا الفقير في كل مكان أذهب إليه هذا يتهمني بالكذب، وهذا يقول هذا الرجل ليس من سلالة سيد شيخ القادر الجيلاني، وهذا كلام كثير. إلا أننا يجب أن نتحلى بالصبر، الصبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عنه أكثر من ذلك. فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا العام، في مثل هذا الشهر، في شهر رجب الذي فيه ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج، سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي وضرب وطرد من كل ما يحيط حوله من أهل مكة ومن أهل الطائف، وسال الدم الشريف من قدمه عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أين نحن من رسول الله؟ إذا تكلم الناس علينا مرحبا، في سبيل هذه الدعوة إن شاء الله تعالى. وصيتي إليكم جميعا، وصي نفسي والحاضرين بالخصوص القائمين على هذا المعهد والمشايخ والحاضرين أن يكونوا صابرين في سبيل هذه الدعوة، عسى أن يكون منهم ومن هذا المعهد بالخصوص كما سمعنا منذ قليل من يتعلم القرآن الكريم ويكون في المستقبل إن شاء الله تعالى ببركة هذا العلم وهذا الصبر من الهداة المهتدين والعلماء العاملين. آمين يا رب العالمين. Beliau menyampaikan hendaknya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala itu selalu bersabar. Orang yang bangun pondok pesantren sabar, orang yang bangun masjid sabar. Karena orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala tidak akan sunyi dari fitnah, dia tidak akan bebas dari ujian, dia tidak akan bebas dari hinaan, dia tidak akan bebas dari celaan. Maka hendaknya ia bersabar di jalan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah, kata beliau, yang diceritakan oleh Sidi Syekh Said Al-Kahil. Beliau adalah seorang ulama besar dunia, dan beliau adalah salah seorang wali dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal di Suriah, di mana beliau menceritakan kepada Sidi Syekh Ibrahim satu kisah. Suatu ketika ada seorang pengurus masjid, beliau adalah orang alim. Beliau ingin membangun masjid untuk masyarakat. Lalu kemudian beliau mencari sumbangan, mencari infak sedekah, kita gabungkan harta untuk bangun masjid. Ada salah satu orang yang sangat kaya di kota itu, terkenal dengan kekayaannya. Maka kemudian orang alim yang menjadi pengurus masjid ini pergi ke rumah orang kaya tadi untuk datang kepadanya meminta ia bergabung agar bisa membangun masjid supaya masyarakat bisa beribadah di masjid tersebut. Sang alim berpikir, dengan ia datang pada orang yang sangat kaya ini, pastilah bagi orang kaya ini tentu uang sedekah itu teramat sangat kecil baginya kalau hanya sekedar membangun satu masjid. Maka sampailah orang alim yang menjadi pengurus masjid tersebut di rumah orang kaya. Lalu kemudian ia sampaikan hajatnya, saya datang ke sini Tuan, kita akan membangun masjid tempat ibadahnya masyarakat. Siapa tahu Tuan punya harta yang ingin disumbangkan untuk pembangunan masjid. Tafadhol, silakan kita bareng-bareng bangun masjid bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh orang kaya tadi kepada orang alim yang menjadi pengurus masjid tadi?
Diambil kemudian telapak tangannya. Diambil telapak tangannya, bukan dikasih amplop, bukan dikasih cek, bukan. Diambil telapak tangan orang alim pengurus masjid tadi, lalu kemudian ludahnya diludahkan ke tangan orang alim pengurus masjid tadi. Ia meludah ke tangan orang yang ingin membangun masjid tadi. Apa yang dikatakan oleh pengurus masjid tadi? Ia ambil kemudian ludah itu, ia kemudian usapkan ludah itu di mukanya. Ia usapkan ludah itu di mukanya sendiri. Ia katakan, ini adalah untukku. Ini adalah sumbangan dari engkau untukku. Mana sumbangan dari engkau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ludah ini cukup untukku. Lalu mana yang engkau berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mendengarkan orang alim itu mengatakan, itu orang kaya itu bersimpuh di bawah telapak kaki orang alim tadi. Lalu ia menangis sejadi-jadinya, ia menangis, ia merasa malu kepada Allah. Padahal yang memberikan ia harta adalah Allah. Lalu ia tidak memberikan apa-apa kepada Allah. Maka sang alim untuk menyelamatkan orang kaya, biarkan air ludah ini untukku. Mana bagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang kaya itu bersimpuh menangis dan mencium telapak kaki orang alim tadi. Begitulah akhlak orang alim, ia sabar. Ia ridha menghadapi apapun celaan dan ujian ketika ia berjuang di jalan Allah. Beliau sampaikan, bahkan saya sendiri di safari dakwah saya keliling kemana-mana, ada saja 1-2 orang yang mengatakan saya bohong. Ada yang mengatakan saya bukan keturunan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ya sudahlah, seperti itulah perjalanan dakwah. Kita harus berjalan di jalan Allah dengan sabar. Apa yang kita hadapi ini belum seberapa dari apa yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan di bulan Rajab inilah Allah Ta'ala memberi hadiah perjalanan Isra dan Mi'raj kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah hadiahkan Isra dan Mi'raj kepada baginda Nabi? Karena baginda Nabi sabar menghadapi ujian, baginda Nabi sabar menghadapi hinaan, baginda Nabi sabar menghadapi pukulan, baginda Nabi dilempar, baginda Nabi sabar, baginda Nabi dipukul, baginda Nabi sabar. Ketika dakwah di Mekah, ketika dakwah di Taif, berapa banyak orang menyakiti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun baginda Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum mengetahui. Maka perbesarlah kesabaran kita kepada Allah. Apapun ujian yang kita hadapi, bangun pondok, bangun masjid, pergi dakwah, banyakin maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita di sisinya dengan derajat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. السادة الحضور الكرام، ونحن الحمد لله في هذا اليوم المبارك الله سبحانه وتعالى أكرمنا حاضر في مجلسنا هذا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا إن شاء الله تعالى بعد ننتهي من الدعاء إن شاء الله سيكون هناك تبرك وتقبيل شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن تكون فيها إن شاء الله منفعة ومصلحة وحسن خاتمة لنا ولكم آمين يا رب العالمين. Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah telah muliakan kita dengan hadirnya kita di majelis ini. Karena orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti selesai kita zikir dan doa, nanti beliau akan mengizinkan kita bertabarruk mencium rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau membawa rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga membawa sepotong kiswah Ka'bah. Beliau juga membawa kiswah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membawa tanah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membawa batu yang digunakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, juga batu yang digunakan untuk membangun Masjid Nabawi. Ini semua ada di tempatnya dan insya Allah semua kita nanti bisa bertabarruk mencium rambut dan asar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأعتذر من إذا أطلنا الكلام ونقول للسادة العلماء الحاضرين شكرا جزيلا لحسن إصغائكم والحاضرين أيضا
ونعتذر إذا قللنا الأدب في حضرتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Beliau menyampaikan permohonan maaf kalau beliau mungkin agak sedikit panjang menyampaikan kajian pada kesempatan siang hari ini. Beliau juga mohon maaf kepada para kiai, para alim ulama, para tuan guru, kepada para masyayikh kalau kita kurang adab, kata beliau. Karena beliau dari Libanon, berbeda mungkin budaya, tradisi, adat, istiadat yang ada di sana. Beliau menyampaikan permohonan maaf kalau beliau ternyata mungkin kurang adab di sini, kata beliau. Beliau mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesesatan dan menjadikan orang lain tersesat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita sebagai orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa majlisina hadza al-mubarak بدأنا مجلسنا بقراءة القرآن الكريم والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نختتم مجلسنا هذا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قبول الدعاء وكما في القصيدة فإذا دعوت الله في أمر عصيب أو عظيم فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. إن شاء الله تعالى بعد قليل قصيدة سمت محضرة إن شاء الله تعالى semua ولو قليل، عسى أن يكون إن شاء الله في فرحان لقلوبنا ببركة الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Kita sudah membuka tadi dengan membaca Al-Quran. Kita juga sudah membuka tadi dengan bersalawat ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita juga akan menutup kajian kita ini dengan bersalawat ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa-doa yang kita panjatkan tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala sebelum kita bersalawat ke atas baginda Nabi, dan kita mengakhiri doa itu dengan salawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siap-siap kita akan bersalawat. Kita bahagiakan kolbu kita dengan bersalawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Sayyidul Kaunaini anta lana فجر عليه ضياء النصر يبتسم غدوت نورا على الدنيا ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم عليك أنزل وحي الله في بلد بها البشائر تهفو نحوها الأمم ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في محاضرة لماذا أنتم كما امرأة عجوز أو رجل عجوز يمشي بطيئا؟
أريد قوة هذا وصوت مرتفع. Terus Kenapa antum semua kayak perempuan katanya? Harus kuat laki-laki. Semangat hadrohnya agak cepat kata beliau. Siap? Astagfirullahaladzim. Siap? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي فرجعت بغير ذنوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طه سلامي